Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sezaka, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. Kebang mariro, bugrano ke bengka, kebang ma bororo, bugrano sezaka, kebang ma netaro, bugrano hanya shalaika. O jesu pano ke bengo, jesu pano shezabo, jesu hanya shafano, abo mungsha tulia. Ini kebayan de kunuka, ini kebayan de kunuka, ini kebayan de kunuka. Kami shalaika, bazar hozar shalaika. 이번에는 먼 담기 선배로 나오 당의 안 이야 오늘 애가 가는아이 하이테나이 지금 빠르거네 bunong자 버동안 또 사가이 또 뭉쿠살이야 뭐 하게 던긴 또 비지피로 저 비지피로 바퀴 던기는 뭔가 뭐라 যদি সারা জামন তো কাপড় কাম কাটো কামন তো বুঝি বিনা না মং বুট মানে ওকে বিছাই ব্রো বুড়া কিন্তু সত্তর উন্নতি খেজান গাই বুড়া কিন্তু সত্তর পারা গাই না এরিয়া তো সন্তুষ্ট খেজান গাই বুট বিনা নামে আমি বিজিপিও বড় কাম খাইজা মতো গাই বড় বুঝি বিনা না হিংগা তানি নগনগো থানে দমকি নানি কো তানে তো দমকি তাকিরি দমকি নিকিনা না নো জাম ভং ফাইবাদি যিনি বুকাগরন লাস্ট ফাইট বুকাগরন থাইজা খাইছং বলে বুখানারদি হিংগাই ওসকাঙ্গের ফাইঙ্গা ফাইকা পাতিছড়ি বাজার যে বিজেপি অনে একটা মিটিং খাইকা তোমা খাইকা ওয়াইনসানি সারি পদ্ম ফুল মারখার গই মুসার গই এরকম সার গই নং ফারকা খাজি নি কিপ্রালংনি নাই জাস পদ্ম বুকাম পদ্ম মং খাই কিপ্রালং কাংনি ওয়াইনসানি হারে ন ফারে ফালে ফাজিয়া হ্যাঁ ফাইনালি সিগাं 2018 বরং সাকা চীনি সরকার ফাইকাই 20 কোটি চাকরি বেকার ভাতা এমপ্লয়মেন্ট অ্যাক্সেস কার্ড তো ফাইকাই বেকার ভাতা মাংনাयखौ মাসে 1000 বে 2000 थांबाय गाबले रुकायगै उदैफोराव एमप्लयमेंट एक्सेस कार्ड कायदानि बगै माने माखाता गुरो माने माखा थादे दाबो बे आया प्रसतां नावखा दिने दिन कमेरो पैका लासे तुमनाय जाजाबर जों लासे तुमनाय
যাযাবর নাই তাগরব ani skanga bukta kaisa sai thaka ani bakyongno hingkai berkisam sat chana baskang 16 তারিখ ফেব্রুয়ারি go বিধানসভা ও বিধানসভা go ngrau takoi bukum wang sogoi bo সরকার na takai chini পঞ্চায়েত বাচরি দেশ chini রাজ্য শান্তি শৃঙ্খলাকে মাতম নাই beri besar sasito boncito uyazar hage matum nai lama saya রাজা শুধু সিনিয়া তিনি ওয়ানসা নিব রাজা তিনি মুসলিম নিব রাজা চিনি ত্রিপুরা 19 দফা নিব রাজা তিনি সাইমাখা বতামো খাইনা নাই এবং বংশতি তামো কাহামদা খাই হামিয়া আমার নরক নিশ্চয় বুঝি খানা 3 4 दिननि बिसिङाव जों थान जाखायो जेरै बुबाग्रानो जों बट गोबां बायखे गोब्लाय खायलायोनो आबनि बागै फायदि जों दिनै गोजा हिलायावै गुफुर हिलायावै जों दिनै थान जालायवानो फायदि नायदि जेरै बुबाग्राना आसु थाइबो नाया लेला थाइबो नाया बजत तकिसो बुक थानजाङै जाबैसे जों दिनै हानरक खाखायना नांनाय जों नांगौ जों आलादा रायजो नांगौ जों थाङै थानानै के दिनै साजो लोंनानै के अ हावो दिनै अ टिप्रा हावो जों आसायमानि हावो जों साजो लोङै थानानै के जों गायसा आलादा रायजो नांगौ आबनि बागै जों टिप्रा साराव थानजा ओंखो जों हामबाय पाइसिनाय करब विधानसभा हो काजे अबसभा काप्लाय अंनाय मेवांनि बागै सिनि बोबाग्राना काप्लाय अंनाय के सुंगरा तेकेसा तासिनि संख्याखौ सामानि 95 जननि बात बाकी तंगमानि बखाय 1 नंबर ओ करब विधानसभानि विधायक तुम्हें ने सेमे त्रिपुरा महाराजा आयुक्त त्रिपुरा त्रिपुरालेन ताकु मानथों जतन हामबाय